Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Nous avons entendu ensemble, dans l'évangile de ce matin, l'histoire de Zachée. On connaît tous son histoire et sa volonté pour voir le Seigneur. Zachée, c'est vraiment un des meilleurs exemples du repentir qu'on peut tous apprendre de lui. Comme également la Samaritaine, comme le paralytique, comme Saint-Pierre, comme Marie de Magdala, ce sont des exemples que la Bible nous met devant nos yeux pour apprendre comment vivre le repentir, comment le présenter. Parce que cet homme, il avait plusieurs empêchements sur le chemin du repentir. La Bible nous a parlé de sa taille, ce n'est pas juste pour nous dire qu'il était de petite taille, mais c'est aussi pour nous attirer l'attention sur sa petitesse, ce sentiment de petitesse qu'il avait en lui, que je ne pourrais pas, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas aimé, c'est un collecteur d'impôts. Qui aime un collecteur d'impôts? Personne. Quand on voit un collecteur d'impôts, tout le monde déteste son passage, déteste sa présence. Ce n'est pas quelqu'un qu'on aime, c'est quelqu'un qui sent toujours une petitesse en lui parce qu'il n'est jamais aimé. C'est quelqu'un qu'on peut aussi parfois le voir comme un traître parce qu'il collecte l'impôt pour le colonisateur, pour les Romains, en plus. Et s'il fait cela, c'est quelqu'un qui aime l'argent. C'est quelqu'un qui aime toujours toucher l'argent et la collecter. Parce que, en fait, ces gens, les collecteurs d'impôts, ils payaient les impôts au nom de la population, mais après, ils collectaient de l'argent en plus qu'ils payaient. Donc, c'est des gens qui gagnent leur vie par ce moyen de collecte d'impôts. Et du coup, c'est quelqu'un qui était collé à son argent. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas se détacher de sa richesse pour suivre le Seigneur ou pour dire ce qu'il avait dit quand il a présenté ce repentir. Donc il avait plusieurs éléments qui l'empêchaient de faire ça. Mais on admire vraiment sa volonté quand il est monté sur le sycomore. Il n'a pas pensé qu'on va se moquer de lui. C'est quand même un homme d'affaires, c'est un collecteur d'impôts. Il a une position que si on le voit comme ça monter ou grimper un arbre, tout le monde va se moquer de lui. Et si on se moque de toi, qui va te respecter pour venir et payer sa dette d'impôts? Il aurait pu penser dans ce sens-là et éviter le fait de monter sur un arbre et que les gens se moquent de lui. La foule elle-même, il y a plein de monde autour du Seigneur. Ça va, mais peut-être une autre fois, je vais y aller. C'est ce qu'on dit tous. Une autre fois, il y a trop de monde, il y a une foule, il y a je ne sais pas quoi. On a toujours des éléments qui peuvent nous venir à l'esprit, qui arrêtent notre petite volonté, qui pousse dans notre pensée ou dans notre cœur et qui nous dit « Allez, va te confesser, va à l'église, va te communier, va à la messe, va et change de comportement, change de pensée. » On a cette petite pensée qui nous traverse comme un petit vent qui passe, mais on la laisse passer. Ça ne touche pas à notre volonté, notre vraie volonté. Et plein de excuses, plein de choses. Zachée, il aurait pu trouver 1000 excuses pour ne pas monter sur le sycomore, pour ne pas faire ce vœu de donner la moitié de son argent, pour ne pas recevoir le Christ chez lui, pour ne pas faire ce repentir, pour ne pas faire ce déclic et ce changement. Saint Jérôme, il nous dit que quand il est monté sur ce sycomore, il s'est éloigné de la terre, de ses péchés. Il a réussi à se détacher de ses péchés par ce geste de monter
sur ce sycomore. Donc, premier leçon, c'est il faut couper les ponts qui te mènent vers le péché. Il faut s'éloigner de ton péché pour pouvoir présenter un repentir. Ce n'est pas en soi un repentir, mais c'est le premier pas. Il a trouvé ce premier pas dans le geste de monter sur le sycomore. Toi et moi, on peut trouver ce premier pas quand on coupe les liens avec les moyens du péché. On a tous des portes qui nous mènent vers des mauvaises pensées, des mauvaises actions. On les connaît. Parfois, on les cherche nous-mêmes. Mais on peut aussi également les fermer. C'est le premier pas. Et comme ça, on se libère de l'esclavage du péché. Il s'est libéré de cet esclavage qu'il avait en lui, l'amour de l'argent. Un collecteur d'impôts qui aime l'argent. Mais Jésus, il a pu sonder son cœur. Il a vu qu'il avait un vrai repentir. Sinon, il n'aurait pas lui dire « Aujourd'hui, je suis dans ta maison. Aujourd'hui, je viens chez toi. » Il a vu le repentir. Il a vu la volonté. C'est le deuxième point. Il y a un premier pas, mais il y a aussi une vraie volonté. Coupe les ponts avec, ou ferme les portes qui te mènent vers le péché, et une vraie volonté de repentir. Parfois même, on va se confesser, mais dans mon cœur, je vais me confesser aujourd'hui et peut-être aussi la semaine prochaine, parce que je vais refaire ce que je fais. Mais il n'y a pas une vraie volonté. Et du coup, le Seigneur ne demeure pas dans ta maison. Il a dit, je dois demeurer chez toi, je dois rester chez toi. Le Seigneur, quand il demeure chez toi, tu changes. Tu passes du péché vers l'amour de Dieu. Ce qui a changé Zachée, c'est la visite du Seigneur. C'est qu'il demeure chez lui. Du coup, il n'y a pas de place pour autre chose, ni de prestige, ni de savoir-faire, ni tous ces autres éléments. Ils sont tombés, ils sont devenus un néant. Ils n'ont pas de valeur à côté de la présence du Seigneur dans sa maison. Le Seigneur accepte les larmes du pécheur. Parfois même, il te donne plusieurs moyens de les présenter parce qu'il veut t'en repentir, il veut que tu reviennes vers lui. Mais attention, parce que le repentir, c'est un chemin, c'est une vie, c'est une bataille que tu mènes contre toi-même, contre tes convoitises, contre tes propres envies. Et il te met aussi des moyens autour de toi, des petits sycomores autour de toi. Quand il y a une étude biblique, une messe, une sortie avec l'Église, une conférence, une rencontre, tout ça, c'est des petits sycomores qui te permettent de voir le Christ, de t'approcher de lui. Profite de chaque occasion pour voir le Christ. Ta Bible à la maison, c'est une sycomore. Ton akbeï, c'est une sycomore. Tout moyen qui t'approche du Seigneur et qui t'invite à le voir, pense à Zachée. Malgré sa petitesse, sa petite taille, malgré tous les empêchements qu'il avait devant lui, il a réussi de monter. Il a réussi d'ouvrir sa Bible, son akbeï, d'aller vers le Seigneur, de participer activement, d'avoir une volonté de changer. Saint Ambroise nous dit, mais qui peut tomber dans le désespoir quand il voit Zachée? Il n'y a pas de place. Quand tu regardes Zachée, tu dis non, mais je ne peux pas être dans le désespoir. Il a réussi. Moi aussi, je peux le faire. Il n'y a pas de raison que je ne réussis pas mon chemin dans le repentir.
Et on voit beaucoup d'exemples qui ont réussi. Moïse, l'exemple de patience, on le voit dans sa jeunesse, quand il avait encore 40 ans, quand il a tué un homme. Il était quelqu'un de très nerveux, c'est quelqu'un qui n'a pas pu se retenir, il a tué. Et maintenant on dit le patient Moïse, c'est un exemple de patience. Pierre, qui a renié le Seigneur, et on le compare toujours avec Judas. Grâce au repentir, c'est Saint Pierre qui a fait un serment, 3000 hommes ont cru en Jésus. Saint Augustin, qui était noyé dans le péché et ses désirs, il nous apprend la chasteté. Il a rédigé des articles sur la chasteté. Donc il n'y a pas de raison, il n'y a pas une place pour le désespoir. Tous ces exemples, l'Église te met devant toi pour avoir l'espoir en le repentir et aussi connaître les chemins vers le repentir. Trouve ton chemin. Ne laisse pas ça pour le lendemain. Trouve la volonté. Trouve ta place à côté d'Abouna pour te confesser. Ne la perds pas. C'est une chance, c'est une sycomore que le Seigneur met devant toi. Monte sur cette sycomore pour voir le Seigneur. النهارده احبائي سمعنا مع بعض قصه زكا العشار. كلنا عارفين القصه، كلنا نعرف زكا ونعرف قصته ونعرف عمل ايه وطلع فوق الشجره وشاف المسيح. لكن لما نتامل في القصص دي نلاقي ان الكنيسه والكتاب المقدس بيحطوا قدامنا شخصيات مضيئه تعلمنا التوبه، زي زكا وزي السامريه والمخلع وبطرس ومريم المجدليه. كل دي شخصيات عرفت تتوب. زكا كان زي ما الكتاب بيقول لنا انسان قصير القامه، قصير. ايه يعني الكتاب بيقول لنا انه كان قصير؟ هنستفيد ايه ان واحد يمكن كان في شخصيات تانية قصيرين بس الكتاب ما ذكرش عنهم ده. لكن الكتاب عايز يقول لك انه كان عنده صغر نفس، لانه كان انسان مش محبوب. مين بيحب اللي بيجمع الضرايب؟ هل حتى ده وقت حتى دفع الضرايب شيء مؤلم لكل واحد، يبقى حتى كده بيفكر في المبلغ السنه دي هيبقى ايه ويفكر ازاي يعمل ايه وبتاع. فمين هيحب واحد بيجمع الضرايب؟ كان انسان مكروه من الناس، وكمان ده بيجمعها لصالح المحتل الروماني، مش حتى لصالح المدينه ولا الشعب. وكمان بيجمعها بالفايض، لان كان في ذاك الوقت اللي بيجمع الضرايب بيسدد الضرايب بس بيجمعها زي ما بيجمعها، محدش بيراجع وراه. فده انسان محب للمال ومكروه كمان من الناس، بس عنده هيبه وعنده سطوه. يطلع ازاي فوق شجر ده والناس تشاور عليه وتضحك؟ ده انت هتخسر كده الهيبه اللي عندك قصاد الناس، هتجمع منهم الضرايب، ده انت هتخسر شغلك كده. ما فكرتش في الموضوع ده وانت طالع فوق الشجره؟ الناس هتتريق عليك. عنده معوقات كتيره زي كل واحد مننا. يجي يفكر في التوبه، تيجي فكره التوبه بس كده على ذهنه، يقول بس انا محتاج اعترف. لا لا لا، اعترف ايه؟ مش هينفع. ده انا قصير، ده انا هعرف اقول ايه؟ مش هعرف اقول كلمتين على بعض. وبعدين ما ينفعش، ده هيحصل ايه وهقول ازاي وهقول ايه؟ هفتح. لا لا لا، ما ينفعش. وبعدين هيبتي ومنظري قدام ابونا تبقى ايه؟ ما ينفعش اقول الكلام ده. وهيفكر ايه وهيقول ايه؟ وده مش ممكن، ده ممكن يتريق عليا. عمر ده ما بيحصل. المسيح عمل كده؟ ما عملش كده. ده نظر اليه وفحص قلبه وشاف رغبه، قال له اليوم يكون خلاص لاهل هذا البيت. خلاص الموضوع خلص، تاب، انتهى الموضوع. كل الافكار اللي عنده دي اتحرقت، ملهاش وجود. معوقات كتيره ممكن تلاقيها قدامك وانت رايح تعترف. كان انسان محب جدا للمال، ما هو بيجمع الضرايب، بيشتغل الشغلانه دي. ازاي يغير ويقول انا هدي نصف اموالي للمساكين؟ يعمل كده ازاي؟ مستحيل. ايه اللي انت بتفكر فيه ده يا زكي؟ ازاي غيرت كده؟ ازاي عرفت تعمل الموضوع ده؟ ده انت يعني حركت جبل، عملت معجزه كبيره جواك بالتوبه اللي انت قدمتها دي.
لأنه اجتهد. يقول لك الكتاب إنه رقد، جري، عايز جري، عايز يشوف المسيح، عايز يشوفه ويتقابل معاه، عايز عينه تقع عليه. والقديس جيروم يقول لك إن الصعود على الشجرة اللي عمله زكا ده هو ده الارتفاع عن الخطية. فأول درس نتعلمه من زكا إنك عشان تعرف تتوب لازم تبعد عن الخطية. عمرك ما هتعرف تتوب وانت جوه الخطية وانت مغروس فيها. في أبواب كتيرة بتفتح لك المجال للخطية، عارفها كويس، وساعات تفتحها بإيدك وتدور عليها. لازم تعرف تقفلها. لو مش هتقفل الباب، طب ما انت جوه هتتوب ازاي؟ مستحيل. أول خطوة حقيقية إنك تقطع كده كل ما هي وسائل بتوقعك في الخطية. ما انت عارف حاجات واضحة، وسائل واضحة قدامك، انت نفسك احيانا بتدور عليها عشان تقع في الخطية. فهو عرف ان هو ينفصل عن الخطية، علشان كده قدر يقدم توبة حقيقية. وتاني حاجة ان المسيح كان في بيته، سكن جوه، دخل المسيح، طلع الخطية ودخل المسيح. فعرف يقول له انا هدي نصف اموالي للمساكين. المسيح دخل اقام في بيته، بقى فيه وجود وسكنة للمسيح في قلبه. فوجود المسيح سهل الموضوع، مفيش بقى مجال ولا مكان لأي حاجة تانية، لا الجاه ولا سلطة ولا مركز ولا مال ولا بشر ولا أي حاجة. المسيح جوه، المسيح دخل البيت وقعد. طالما المسيح جوه كل ده هيقع كده زي ورق الشجر بتاع الخريف، ملوش مجال، مفيش مكان ليه. طلع الخطية ودخل المسيح، هتعرف تقدم توبة. وثالث نقطة هي الاجتهاد. أصل الموضوع مش سهل، موضوع صعب على نفسك، عشان كده في اجتهاد. يقول لك جهاد التوبة. ايه الجهاد ده؟ ان انا بجاهد ضد نفسي، ضد فكري، ضد شهواتي، ضد اللي انا نفسي فيه، اللي انا عايزه. ما الروح بتشتهي ضد الجسد، والجسد بيشتهي ضد الروح. لو هتأكل الجسد ومش هتأكل الروح، زي المثل المشهور بتاع يعني ان اسف يعني كلب كده ايه ماسك في نسر، ماسك في رجله. بالظبط احنا الجسد والروح. لو انت بتطعم الجسد وبتغذيه تقيل، عمر النسر ما يعرف يطير. لكن لو انت مهتم بالنسر ده وبتهتم بغذاه، ده هيخور الجسم، ده هيبقى خفيف، يشيله النسر ويطلع بيه فوق. انت بتغذي ايه؟ الروح ولا الجسد؟ هل غذاء الروح موجود في حياتك؟ ربنا بيوجد لك يعني شجرة كده زي بتاعة زكا دي كتيرة في حياتك تقدر تطلع عليها. اجتماعات، درس كتاب، قداس، جلسة اعتراف، مؤتمر، قاعدة بتمجد اسم ربنا، كل ده حاجات موجودة حواليك تقدر تطلع عليها. هل بتستغل الفرص عشان تطلع فوق الشجرة وتشوف المسيح؟ كل دي حاجات بتوريك المسيح، بتشاور عليه. هل بتستغل كل فرصة بتشاور لك على المسيح علشان تقرب منه وتشوفه؟ ولا بتستثقلها؟ هطلع ايه؟ اروح فين؟ مش فاضي، ما عنديش وقت، ما عنديش كذا، ما عنديش. وكل ده فرص قدامك يحطها المسيح، يقول لك ما انت ما استغلتهاش، ما استعملتش كل ده. الكتاب المقدس في بيتك ما هو شجرة تطلع عليها تشوف المسيح. هل بتفتحه؟ الأجبية، كل الوسائل دي وسائل نعمة. اقفل البيبان اللي بتوديك للخطية وافتح البيبان بتاعت وصاية النعمة، هتلاقي الطريق للتوبة مفتوح. والقديس أمبروسيوس يقول لك من منا ييأس من نفسه وقد نال رئيس عشرين نعمة بعد حياة عاشها. عمرك ما تقع في اليأس. بص على الأمثلة اللي الكتاب المقدس حاططها دي زي زكا وما تيأس، فيش يأس أبدا. التغيير موجود. بص على موسى النبي، كان شخصية معروف عنها انه انسان يعني كده منفعل وغضوب وشخصية صعبة. قتل في بداية حياته، قتل المصري لما كان بيتخانق مع العبراني. مين موسى النهارده؟ يقول لك الحليم. يعني هو مثل للايه؟ لطولة البال.
عملتها ازاي ده يا موسى؟ لا، ربنا اشتغل. طب بطرس اللي انكر ده، لا بنقارنه دايما ما بين بطرس ويهوذا، ما وقف قدام ال 3000 ووعظ وامنوا. اتغيرت ازاي يا بطرس؟ لا، الروح القدس اشتغل. اغسطينوس بحياته اللي معروفه كتب عن الطهاره وعلمنا الطهاره. عملت كده ازاي يا اغسطينوس؟ لا، ربنا اشتغل. التوبه اشتغلت. التوبه ليها تاثير قوي جدا. التوبه القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لك انها بتجعل الزانيه ام اولاد فرحه. بيغير التوبه دي، تنقلك كده، تغير من مكان لمكان، تخليك كده قديس من بين القديسين. قديس موسى الاسود، امثله كتيره جدا عارفينها كلنا، حطها قدامك. امال دول نجحوا ازاي؟ بالتوبه والاعتراف. يبقى ما تاجلش، ما تاخرش، ما توجدش اعذار، ما تشوفش حاجه تعطلك، ما تخجلش حتى. ربنا هو اللي سامع وهو اللي شايف وهو اللي بيغفر وهو اللي هيغير. فرص كتير ربنا بيحطها قدامنا. ربنا يدينا القوة والشجاعة اللي كانت عند زكا، يدينا الفرح اللي عاشه زكا باليوم، يكون له خلاص لنفسه ولبيته. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. أنية خنوم اسمي